mga guys ang pagtabon. Ayaw tabuni sa imong tudlo. Wala na ikuan, dili ma-explain sa science mga guys nganong mutugo ang usa ka lihi sa mga karaan kaniadto. Susama ka sa kung tuhod kadagko. Ug susama ka kadaghan sa puso. Ana ra mga guys, no? Pagkahuban sa panahon nga humana kag lihi, pwede ra usara. Ayha ka magpatanom. Bahala pag maugkatan siya dito sa nga, mahala pag madaruhan siya kay nakapalihi na ka. Kana ang karaan nga palihi ni Richard Gomez. Mahitungod sa puso ug sa unod. Ang iyang unod mga guys, imbis 9-7 ra ang unod sa Bingala, moabot sa 17-16. Tested and proven, nahitabo sa akong uma. Daghan yun? Daghan di kayo. Ang unod nagsapaw-sapaw ang unod. O, ang 3-4 hectare natingala ang mga tao nga grabe kadagpo kay mga kuan, grabe kadagpo gyud. Taman sa nakatagod sa kumbigan. Mga guys, salamat kayo sa inyong pag-support, no? O sa mga solid supporters o sa mga bag-o nga nag-support mga guys. Kini nga akong kuan karon, pasundaya karon, mahitungod kini sa agricultural tips, no? Pamaagi sa pagtanom. O ang pamaagi sa pagtanom sa Bingala, daghan pud kay karon nga mga technician nga daghan sila pamaagi. Ang uban inaani usa ka dangaw ang pagtanom sa Bingala. Sa kakaraanan mao gini pinaka-number 1 nga katas-on sa pagtanom og Bingala. Karon nga binag-o mo ang tulo ka pulgada. Importante nga daghan kay siya mata, no? Ang uban mo tanom lang nga pasagad lang, no? Pero tungod kay naa sila mga abono, naa sila mga spray nga gwapo kayo nga magkapalimpyo silang uma, muunod sa ginsakto. Whereas kung imo siyang palihian kay tested at proven na subayan sa akong amahan o kanako karon nga nagbinggalahan ko na ang Bingala di ay pinaka-the best kung mutuog yapon ka sili, no? Sa mga tao nga mutuog sa dili, tan-aw lang aron tested at proven yun siya, no? Ang inana ang bukato. Tara mga guys, kung saan paglihi sa Bingala nga daghan kayong unod. Mga guys, ang first step ni mong buhaton, magkuha kang puso sa saging, no? Ang uban puso sa saging, banig ug sudlay. Pwede na ang puso sa saging. Sa imong pagkuha ayaw paglaksi sa kusa. Kinahanglan ang pirmiro nga panit nga imong laksi. O ayaw paglaksi sa kusa. Kung naay nitibaw nga wala nay panit, waa ilabay. No? Inana ang pamaagi sa paglihi. Tested and proven kay si Richard Gomez nakasuway na. O, tanawa mga guys. Na, kita na. Ikaduha nga paglaksi, kita na, no? O kining nauban sa iyang paglaksi, ayaw buhata nga imo siyang kuhaon aron iuban nimo sa paglihi, ayaw, no? Taman sa paglaksi nga ang nahibilin mo ray imong ipalihi. Kana kay uban siya, wala na sa ilapon. Muna ang mga guys, no, sa amahan ako kaniadto. Sunod nga katulo nga paglaksi, uban siya sa paglihi. Ang kining nga side naa siya diha nga side. Once nga mataktak siya, no? Kaya ang uban mulihi ani nga kuan pasagad lang. Basta lang sila nakalihi nga wala sila mo follow sa mga karaanan. Oh, nakuha na pod, way nakuha. So mga guys, inaani ang paglihi sa usa ka pagtanom sa Bingala, kamuti man umaunsa basta unod siya. No? Kuhaon nimo ang usa. Before ka magpatanom, wala pa ang mangdaruhay, nagpalihi na ka sa tunga sa duruhan. Kini kay propaganda na tas daplin. Kinahanglan naa ka sa tunga sa duruhan. Mao ni ang paglihi mga guys, tanawa. Pagkahuman imo ni siyang laksion, kinahanglan di ka katarog sa laing grupo. Kini na pod. Ang iyang lubot ug iyang lubot imo siyang itagbo mga guys. Ayaw paglihi nga basta lang ka nakabutang, hindi na pwede. O, itagbo nimo ang iyang mga lubot. Sa mga karaanan sa panahon, ang akong amahan, katupong paglaksi nimo nga natagak siya, kinahanglan wala siya sa linya. Ilabay siya. O, nga ilabay mo to? Natagak siya sa paghapon na to, wala siya sa linya. Pagkahuman mga guys, ana raw, ang pagtanom o Bingala, ang pinakadabis mo ni ang 3 purgada ngadto sa 4 purgada.
No? Ang pagtanom sa bingala, inaani mga guys, ang paglihi. Ang ilang isig kalubot, isig kalubot sa puso, nagtagbo. No? Nagtagbo sila. Kay ang gamot susama ani nga pagtagbo. Ug ang usa nagtagbo. Pero ang uban mga guys, gitan-aw na ko sila no, sa karon nga nakasunod sa karaan. Gibutang ra diretso. Ang resulta, ang ilang bingala, dili gid motugo nga lihi. O kana, nagtagbo sila no, ana nga sistema Diha, nagtagbo ang lubot, ug diri nga side. No? Tagbo. O, kinahanglan, diri nga side nga last, diri ka mag-atubang. Ayaw pag-atubang dito, kay lubot na. So, yung tabo. Inaani mga guys, ang pagtabon. Ayaw tabuni sa imong tudlo. Wala na ikuan, dili ma-explain sa science mga guys nga nung mutugo ang usa ka lihi sa mga karaan kaniadto. Susama ka sa kung tuhod kadagko. Ug susama ka kadaghan sa puso. Ana ra mga guys, no? Pagkahuban sa panahon nga humana kag lihi, pwede ra usara. Ayha ka magpatanom. Bahala pag maugkatan siya dito so nga, mahala pag madaruhan siya kay nakapalihi na ka. Ana ra mga guys. Kana ang karaan nga palihi ni Richard Gomez, mahitungod sa puso ug sa unod. Ang iyang unod mga guys, imbis 9-7 ra ang unod sa bingala, moabot sa 17-16. Tested and proven, nahitabo sa akong uma. Daghan yun. Daghan gid kayo. Ang unod nagsapaw-sapaw ang unod. O ang 3/4 hectare natingala ang mga tao nga grabe kadagko kay mga kwan, grabe kadagko gyud. Taman sa nakatagod sa kumbigala. Kini si Richard Gomez. Like, follow, and share. Richard Gomez TV. Thank you.